मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में एक ही दिन में कई ट्रैफिक हादसात पेश आते हैं और इनमें कई इतने ख़तरनाक होते हैं कि अक्सर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ताहम इन सब में हवाई जहाज़ का सफ़र सबसे महफूज माना जाता है। दुनिया में सबसे कम हादसात हवाई जहाज़ों के साथ पेश आते हैं। यकीनी तौर पे आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में जहाज़ों के साथ होने वाले ऐसे अजीब और हैरान कर देने वाले वाक़यात के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हकीकत है या किसी फिल्म का सीन। इससे कबल कि हम आपको इन हादसात की तफसील से आगाह करें, यहाँ देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, आप में से बहुत से लोगों ने पावर बैंक का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसके ज़रिए आप किसी भी जगह पर अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। पावर बैंक को अमूमी तौर पर ख़तरनाक चीज़ नहीं तस्वुर किया जाता। इसे आप दौरान सफ़र कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हुए कई चीज़ों को साथ ले जाने पर पाबंदी होती है, मगर इस पर कोई पाबंदी नहीं। फरवरी 2018 में इस आम सी चीज की वजह से जहाज में आग लग गई। चाइना साउथर्न एयरलाइन की एक फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी कि जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। दरअसल ये वो हिस्सा था जहां मुसाफिर अपना थोड़ा बहुत सामान रखते हैं। इस हिस्से में एक मुसाफिर के बैग में पावर बैंक मौजूद था। किसी खराबी के बायस ये पावर बैंक फट गया और इसमें आग लग गई और पूरा बैग इसकी लपेट में आ गया। एयर होस्टेस ने इस आग को बुझाने के लिए फौरी तौर पर पानी और जूस का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जहाज में धुआं भर गया। खुशकिस्मती से जहाज अभी रनवे पर ही था, इसलिए जहाज में मौजूद मुसाफिरों को हंगामी तौर पर निकाल दिया गया। इस हादसे के दौरान ना मुसाफिरों को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही जहाज को। ताहम ये वाक़या एविएशन तारीख का एक अनोखा वाक़या तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार को मुतवाज़न रखने के लिए कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। अगर गलती से भी कोई गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ स्पीड ब्रेकर से गुजर जाए तो वो बुरी तरह से उछलती है। मगर क्या आपने किसी हवाई जहाज को रनवे पर उछलते हुए देखा है? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। ताहम चंद साल कबल एक ऐसी वीडियो मंजरे आम पर आई जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। 2006 में एक एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की जाने वाली एक हैरान कुन वीडियो में देखा जा सकता है कि खराब मौसम के दौरान एक हवाई जहाज रनवे पर लैंड होने की कोशिशें कर रहा है। मौसम खराब होने की वजह से पायलट से जहाज संभाला न गया और जहाज लैंड होने के बाद बुरी तरह से उछलने लगा। ये जहाज रनवे पर कई जंप खाने के बाद खुद ब खुद सीधा हो गया। इस हादसे में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से तहकीक भी की गई, ताहम रनवे पर किसी ऐसी चीज की मौजूदगी का इल्म ना हो सका जिस पर से जहाज जंप कर सकता था। बहरकैफ ऐसी लैंडिंग्स बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन जी वकार, हवाई जहाज चूंकि हवा में सफर करते हैं, इसलिए मौसमी हालात भी सबसे ज्यादा इन्हीं पर असरअंदाज होते हैं। अगर मौसम ज्यादा खराब हो तो जहाज उड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में कोई आम पायलट जहाज को नहीं संभाल सकता, क्योंकि तेज हवा का मुकाबला हर पायलट नहीं कर सकता। वैसे तो पायलट्स अक्सर औकात तूफानी हालात का सामना करते ही रहते हैं, ताहम अक्सर इनके साथ अनोखे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि तेज हवा के बायस लैंड करने से पहले जहाज किस तरह से लरज रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रिया के एक एयरपोर्ट की है। जैसे ही पोलिश एयरलाइन का जहाज मुसाफिरों को लेकर एयरपोर्ट के करीब आया तो हवा की शिद्दत के बायस पहले तो जहाज लरजने लगा। पायलट ने बामुश्किल जहाज को लैंड करने की कोशिश की। अभी इसके पहिए जमीन पर ही लगे थे कि तेजो तुंद हवा जहाज को ऊपर उठा ले गई। इस हादसे के बाद पायलट इस जहाज को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर ले गया और वहां महफूज लैंडिंग की। इस वीडियो को माइकल हफ नामी शख्स ने रिकॉर्ड किया और बाद अज़ां सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुई। दोस्तों, चमगादड़ एक ऐसा जानदार है जिससे बहुत से लोग डरते हैं। यकीनन आप भी डरते होंगे। ये कोई नुकसानदेह जानदार तो नहीं, लेकिन दिखने में काफी डरावना मालूम होता है। इसके अलावा ये रात के अंधेरे में निकलते हैं,
اس لیے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کا سامنا ایک بند جہاز میں چمگادڑ سے ہو جائے تو اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ڈیلٹا ایئر لائن کا ایک جہاز فضا میں ہی تھا کہ نہ جانے ایک چمگادڑ کہاں سے آ گیا اور پورے جہاز میں گھومنے لگا، جسے دیکھ کر مسافروں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ جہاز میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر ایئر ہوسٹس نے کسی طرح اسے ٹوائلٹ میں بند کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز میں کوئی ڈرونی فلم لگائی گئی ہو۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر پائلٹ نے جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیا اور پھر ریسکیو ٹیمز نے اس چمگادڑ کو پکڑ کر جہاز سے باہر نکالا۔ تاہم چمگادڑ کی موجودگی میں جہاز کا اندرونی منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس جہاز میں موجود ہوتا تو کیا کرتا؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہینڈ گلائیڈنگ تو دیکھی ہی ہوگی۔ اس میں ایک شخص جہاز نما ڈھانچے کو پکڑ کر کسی اونچی پہاڑی سے چھلانگ لگا دیتا ہے، پھر دستی طور پر اس کو چلاتا ہے۔ چونکہ اس میں کوئی انجن نہیں ہوتا، اس لیے گلائیڈرز اپنے تجربے کے ساتھ اس کو زمین پر لاتا اور لینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ کام کسی مسافروں سے بھرے جہاز کے ساتھ کیا جائے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن حقیقت میں ایسا ہو چکا ہے۔ جولائی 1983 میں ایئر کینیڈا کی ایک فلائٹ کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جب یہ جہاز کینیڈا کے ایک ایئرپورٹ کے نزدیک ہی تھا کہ اس کا فیول ختم ہو گیا اور اس کے دونوں انجنز بند ہو گئے۔ اب پائلٹس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ان میں سے ایک پائلٹ کو گلائیڈنگ کا تجربہ تھا۔ اس نے جہاز کو ہینڈ گلائیڈنگ کی طرح اڑانا شروع کر دیا۔ ہوائی جہاز ایک گلائیڈر جہاز کی طرح ادھر ادھر جھولتے ہوئے ہوا کی طاقت سے آگے بڑھنے لگا۔ تاہم اس ماہر پائلٹ نے جہاز کو بند انجن کے ساتھ رن وے پر لینڈ کروا دیا۔ دلچسپ امر تو یہ ہے کہ اس حادثے میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تاریخ کی بے مثال لینڈنگ تھی اور ایسے قابل اور ماہر پائلٹ کو ایوارڈ تو ضرور ملنا چاہیے تھا، تاہم ایسا نہیں کیا گیا۔ دوستو، یہاں معلومات کی غرض سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہوائی جہازوں کو ایک ایسی خاص مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی۔ آسمانی بجلی ہر ہوائی جہاز سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ٹکراتی ہے، لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ جہاز کی کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاز کے آخری حصے میں موجود درمیانی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے حادثے کا شکار ہونے کی شرح دیگر سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے مقابلے میں کم ہے۔ ہوائی جہاز کے ٹائر 38 ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز کو متوازن انداز میں کھڑا بھی رکھتے ہیں۔ جب جہاز زمین پر اترتا ہے تو اس کی رفتار 170 میل فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے اور یہ ٹائر اس تیز رفتاری کے ساتھ ہی زمین سے ٹکراتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ جہاز کی کھڑکیوں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی دکھائی دے گا۔ دراصل یہ سوراخ جہاز کے اندر کے ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔